السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. الدرس ديال اليوم إن شاء الله من ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5e année primaire. لا لوسون هو الدرس هو لا كونجيغيزون، لا باج 82 و 83، يعني الصفحة 82 والصفحة 83. Le passé composé des verbes du troisième groupe. يعني لو باسي كومبوزي يعني الماضي المركب ديال لي فيرب دو troisième groupe. شنو هو لو باسي كومبوزي؟ Donc passé composé est un temps formé de l'auxiliaire être ou avoir au présent suivi du participe passé du verbe. يعني شنو كيعني هذا؟ يعني ان هو un temps يعني ديال الماضي المركب الباسي، داكوغ؟ يعني فورمي مركب من الاوكسيليير اما être ou avoir على حساب لي فيرب اللي عندنا، متبوع بلو بارتيسيب باسي دو فيرب. مفهوم؟ هادشي كامل غنعرفوه في هاد الحصه ديال اليوم. نبداو على بركه الله. j'observe et je découvre يعني ألاحظ وأكتشف. dimanche dernier un beau petit garçon est né dans la famille بحري، يعني في الأحد الماضي ولد طفل صغير في عائلة البحري. d'accord. l'heureux papa a reçu les félicitations de nombreux amis، يعني أبي السعيد تلقى التهاني من عند العديد من الأصدقاء ديالو. joyeux il a pris la décision d'organiser le baptême. tous ses amis sont venus à la cérémonie. يعني joyeux بسعادة أو بفرح. il a pris la décision يعني اتخذ قرار إجراء le baptême يعني السبوع d'accord. tous ses amis sont venus à la cérémonie يعني قال لك جميع الأصدقاء ديالو غيجيو لهذا الحفل. ils ont découvert un homme complet يعني اكتشفوا رجلا كاملا، يعني أن هذا المسيو بحري يعني رجل complet يعني كامل. مفهوم؟ ندوزو la première question. je manipule et je réfléchis. à quel temps sont conjugués les verbes؟ يعني هاد les verbes فاش من temps ils sont conjugués. عندنا le verbe né, reçu, pris, venu, découvert، يعني هادو مصرفين في le passé composé. d'accord. نكتبو ils sont conjugués au passé composé. ils sont conjugués au passé composé. Bon. à quel groupe appartient-il؟ يعني من أي جروب جايين، يعني من أي جروب؟ عندنا le verbe né، il est né يعني le verbe naître يعني من troisième groupe. il a reçu le verbe recevoir تا هو من troisième groupe. il a pris le verbe prendre من troisième groupe. sont venus le verbe venir يعني تا هو troisième groupe. و dernier verbe ils ont découvert يعني le verbe découvrir يعني هادو كلهم sont appartiennent de troisième groupe. d'accord. يعني né troisième groupe. il a reçu تا هو troisième groupe. non il a pris تا هو troisième groupe. n'a venu تا هو le même troisième groupe. ou le verbe découvrir تا هو le troisième groupe. découvert تا هو من troisième groupe. point. La question 3. leurs participes passés sont-ils formés de la même manière؟ يعني leurs participes passés يعني واش كيتكون من la même manière؟ لا، حيت هنا découvert، هنا us، هنا u، هنا e، accent هنا es، يعني هنا
Le participe passé n'est pas formé de la même manière, d'accord? Ou leur participe passé, leur participe passé n'est pas formé, pas formé de la même manière. Point. On passe à la quatrième question. Avec quel auxiliaire sont-ils conjugués؟ يعني معاش متصرفين. يعني هنا عندنا il est يعني le verbe être. هنا a reçu يعني il a reçu. هنا le verbe avoir. هنا le verbe avoir. Ils sont le verbe être. هنا ils ont le verbe avoir. يعني ils sont conjugués à l'auxiliaire être ou avoir. D'accord? On va écrire. Ils sont conjugués avec l'auxiliaire un seul L, pardon, auxiliaire être et avoir. D'accord? Point. Je retiens. Le passé composé est formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent du participe passé du verbe conjugué. يعني le passé composé qui تكون من le verbe l'auxiliaire avoir être suivi de au présent qui تبع le participe passé du verbe conjugué. D'accord? La terminaison du participe passé dépend du groupe du verbe. يعني هنا لي تيرمينيزون يعني الاواخر التصريف ديال اواخر الافعال كيفاش كيكونوا هنا بحال دابا لو بروميير جروب كيكون او اكسون، دوزيام جروب كيكون اي في الاخر، تروازيام جروب كيكون اي يو اس تي او اكسون على حساب لو فيرب وكيفاش كيتصرف. مفهوم؟ هنا pour retrouver la terminaison du participe passé des verbes du troisième groupe il faut le mettre au féminin. يعني إلا بغيتو تعرفوا لا تيرمينيزون ديال لو بارتيسيب باسي دو فيرب دو تروازيام جروب يعني خصنا نديروه في فيمينا، يعني الفيمينا هو المؤنث. داكوغ؟ عندنا لو فيرب فير في فيت، ميتر مي ميز، فيفر فيكو فيكو افيك او، يعني هنا الماسكولين وهنا الفيمينا مؤنث. entendre entendu entendu، dire dit dites، ouvrir offrir offert offerte، aller 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 avec e accent e. On passe à la page 83. Je m'entraîne يعني أتدرب. Complète ces phrases avec être l'auxiliaire être ou avoir au présent. يعني نكملوا هاد les phrases بالauxiliaire إما être ولا avoir في البريزون. d'accord. بحال دابا عندنا هنا tu reçus un beau cadeau pour ton anniversaire. يعني غنقولوا tu as reçu ماشي tu يعني tu as reçu، يعني نتا جاك واحد الكادو في العيد ميلاد ديالك في الانيفرسير ديالك. vous avez fait des tours de ménage، يعني درتو واحد التور ديال الميناج. داكوغ؟ واحد الدورات ديال الميناج. hier je suis revenu du موسم avec ma sœur، يعني البارح جيت من الموسم انا والاخت ديالي. داكوغ؟ puisqu'il a eu son permis، يعني بما انه عنده لا بيرمي ديالو il a conduit un camion، يعني انه ساق واحد الكاميون، يعني il a l'auxiliaire avoir. il a elle entendu du bruit dans la rue، يعني هن سمعنا ضجيج في الشارع، يعني elles ont l'auxiliaire avoir. elles ont entendu du bruit dans la rue. L'exercice 6.
trouve le participe passé des verbes suivants. يعني هنا عندنا des verbes à l'infinitif وبغينا نعرفوا le participe passé ديالهم. d'accord. دابا هنا le verbe souffrir. souffrir نقولوا souffert. souffert. دابا le participe passé ديالو هو souffert. يعني perdre. perdre. perdu. perdu. هذا في الماسكولين. الا كانت فيمينين غنزيدو هنا الا كان فيمينين غنقولوا souffert. d'accord. voir. voir vu. le participe ديالو هو vu. mentir. mentir. le participe ديالو هو menti avec i. d'accord. menti. pouvoir. pu. le participe ديالو هو pu. cueillir. cueilli. cueilli avec i. attendre. attendu. attendu. d'accord. on passe à l'exercice 7. je m'évalue dans l'infinitif des participes passés divers suivants. هنا العكس كما خدمنا l'exercice 6. هنا عندنا le participe passé. هنا غنقلبوا على l'infinitif ديال هاد لي فيرب اللي عندنا. عندنا le verbe su يعني le verbe savoir. le verbe savoir. le verbe dit يعني le verbe dire. هنا détruire le verbe détruire. sorti le verbe sortir. mis le verbe mettre. d'accord. verbe mettre. couru le verbe courir. courir. ouvert c'est le verbe ouvrir. d'accord. ouvrir. point. mais l'exercice 8. mais les verbes au passé composé. هنا عندنا des verbes اللي entre parenthèses يعني بين قوسين غنديروهم في le passé composé بحال tu as attendu la fête avec joie. يعني انت تنتظر الحفلة بفرح. يعني tu as attendu. écrire tu as attendu. attendu la fête avec joie. point. les enfants prendre des photos. يعني الأطفال يلتقطون صورا. يعني les enfants sont pris. يعني sont pris. هنا درنا le verbe avoir. هنا غنديرو le verbe être. les enfants sont pris des photos. point. amuser les spectateurs rire devant le spectacle. يعني المتفرجون يضحكون devant يعني امام لو سبيكتاكل يعني في الحفل. amuser يعني باستمتاع. d'accord. هنا غادي نقولوا amuser les spectateurs on rit. d'accord. on rit يعني l'auxiliaire avoir. amuser les spectateurs on rit devant le spectacle. d'accord. nous écrire des cartes de vœux. nous avons écrit avec it. écrit des cartes
des cartes de vœux. بوان. بهكا كنكونوا كملنا الصفحتين 82 و 83 من لي زابورتاج اون فرونسي سينكيام اني بريمير. كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، واشتركوا معايا في قناه تعلم مستفيد مع ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.